Trailer menarik kita yang pertama adalah tentang siri TV live action One Piece yang keluar dekat San Diego Comic Con hari tu. Jadi sebelum kita mulakan ni, aku akan bacakan dulu dia punya sinopsis ya. Sinopsis bagi siri One Piece. With his straw hat and ragtag crew, young pirate Monkey D. Luffy goes on an epic voyage for treasure in this live action adaptation of the popular manga. Free yourselves. Take to the seas. The journey to find the One Piece begins 31st August only on Netflix. Alright, Hadi, whenever you're ready, jom kita tonton trailer One Piece. Okay, let's go. Okay, nampak? Alright. Jadi, Alright. I have to skip 1, 2, 3. Ini lagi cute kot. Alright, untuk segmen ni aku ada dua soalan. Soalan pertama adalah untuk kaki manga kita. So untuk Munif, sebagai seorang kaki manga One Piece, apakah pendapat anda tentang trailer San Diego Comic Con 2023 ni yang agak convincing? After all, Sensei Oda dah jaga quality control dan dia even suruh Netflix reshoot pasal dia rasa beberapa babak tu tak cukup One Piece. So, are you more convinced lepas tengok trailer kedua ni? Silakan. Aku rasa kau boleh tengok lah aku punya evolution sepanjang buzzpop bedah konten pasal One Piece live action ni. Mula-mula kalau kau tengok, aku memang started off with the feeling of being horrified sebab kita dah tengok banyak gila this mangas to American productions punya things go straight down the shitter lah, senang cerita kan. And then we have exhibit A of this problem jadi kat Cowboy Bebop literally baru je jadi. So, masa first kalau berita ni, wah takut gila kan. Lepas tu not only that, mereka decide to adapt an IP yang sangat beloved by so many, and as aku dah repeat banyak kali, one of the IPs yang sangat susah untuk translate. One Piece visually is really hard to translate into real life. In fact, macam ramai orang akan kata one of the best examples of the live adaptation of the manga atau anime ni is kalau tengok Samurai X kan. But you see, obviously Samurai X would have the best chance to be adapted nicely pasal dia dalam manga dengan anime dia pun is very, memang dah gritty tau setting. Dia just very realistic to begin with, dia punya premise. This just retired samurai yang terpaksa deal with some shit after retirement in this quiet punya town kan. So that's actually like not that hard to do compare dengan other anime punya IPs kan. And One Piece is up there semang yang paling susah visually, at least for that for me. But itulah, makin lama makin kita tengok the featurettes, the clips, the behind the scene punya interviews and statement daripada Oda. And of course bila tengok trailer ni sendiri, tiba aku macam finding myself to be sikit demi sikit the dinding tu makin runtuh tau. Which still scares me sebenarnya. So aku tak nak berharap langsung. Sebab the sejarah mengatakan this is going to be shit tau. Tapi tiap with every reveal they do, I'm getting more convinced. Sebab let's look at the facts lah. Cakap saya fakta sekarang. Tak nak cakap saya sentiment. Tak nak cakap pasal emosi. Number one, CGI looks good. Not just for the macam the shapes or the characters or some of the abilities yang dia dah tunjuk tu, even the setting tau. The ocean could be seen from a Life of Pi. It won't be off. Memang cantik gila. They could have just went the cheap way, macam just tunjuk kapal, tak tunjuk laut ke. Or ala environment just buat murah-murah tapi kita more on the setnya production. But they spent no expense. So bukan saja environment, and then the creatures, yang burung yang duk hantar message tu tadi, memang dia nampak macam the anime version
tapi dia nampak realistic as that. Tak tahu, it's how they render the model tu nampak real, tapi they still stay true to the anime punya version kan. Lepas tu and then the seeking looks gorgeous. Kalau seeking tu ada macam dalam dalam the monsterverse, the legendary tu, it won't be out of place. And then the biggest concern for semua orang yang who's a fan of One Piece and especially fan of Luffy is dia punya abilities. So takat yang kita tengok sekarang, aku tak tahu if it's okay, mula-mula aku assume it's because it's shot really well lah. Dia ambil angles and then dia buat attacks dia speed up lah benda semua, so dia tak nampak jaring tau. Dia stretchiness. So tapi you can see in the trailer, dia ada scene dia tarik tu, dia literally tunjuk tu in slow motion. And macam as a visual artist myself, bila one of the hardest things to lukis is kulit manusia tau, to render lah, tak kisah drawing ke 3D model ke. Tapi kau tengok bila dia stretch dia punya pipi tu, because this is the thin part of your skin and pipi ni macam ada banyak blood vessel. So bila dia kena cahaya matahari, dia macam akan ada some ambient light to your skin. So it's not just Play-Doh brown tau. Kau tengok kulit dia yang dia stretch tu, dia colour reddish tau. Dia ada blood punya colour. Dia tunjuk that blood vessel in the skin tu. So part tu memang akan kan, bila kena cahaya dia jadi reddish brown je tu. So tengok, this that's actually a flex tau. Yang tu bukan dia cepat quick angle, so dia tunjuk slow mo berhenti lagi nampak ambient light so, kan. So you add what we see. Jadi aku being very objective lah. This is what we see. Ini fakta tau. Ini bukan pendapat. The CGI is really good. And macam Nick cakap lah, you put it on top of that. Dia kata Oda pula involved. And it seems he's involved in the QC punya kerja juga tau. Quality control kan. Sebab berita mengatakan yang dia order reshoots lah and everything. And mereka pun memang bagi assurance yang mereka work very closely dengan Oda. I believe that. Maybe with other mangakas, not really. Tapi dengan Oda aku percaya sebab he's a workaholic. He's a workaholic. He's a perfectionist. He is very notoriously known for badan dia akan breakdown and sakit. That will be the time bila One Piece cuti. Dia punya bini dia pun cakap when he just sleeps at 3 AM minimum every day. So it's just always drawing, always conceptualizing, always trying to kejar deadline, always working. So and jangan lupa dia buat benda ni for 2 decades lah tau. More than 2 decades kan. So bila finally a big studio like Netflix datang nak adapt kerja dia, it's a momentous occasion for him. Hands down. And kalau dia day by day pun dia selalu, very workaholic ang kerja dia, very hands on, why is it a surprise that he is doing so for this live action adaptation juga? Kalau orang lain aku kata ni gimmick. Tapi Oda, I genuinely believe memang he's part of the QC team for this production. So akhir sekali it's just that lah. I mean, just trying to be objective. Aku tak boleh tilik masa depan lah. We don't know if this is going to be good or not lah, obviously. And again, history still says that this will most likely be bad. But you have to be objective. You have to be fair. What we're seeing so far, and not just that, but yeah, what we've seen so far compared to what we imagine it would have looked like masa kita first dengar mereka nak buat One Piece live action. Langit dengan bumi je. They have far exceeded our expectations sebenarnya. So again, I'm just approaching this being very cautiously optimistic. Rightfully so. Whatever the results, I know they are trying their best. That much is true. Yeah. By the way, babak-babak yang di laut tu nampak realistic pasal their soundstage is actually dekat South Africa, which is a pelabuhan. So they have water punya soundstage which is in the sea. So that's why the scenes nampak realistic. So Barati, Jolly Roger semua tu memang dibina memang untuk dalam laut. So that's why that's love, man. See effect, that's love. Kalau kau pun puji Nolan sebab seboleh-boleh tak nak CGI kan. So kenapa kita nampak real certain scenes? Because they actually construct these ships
put it on a water body and then macam shoot scenes kat situ. If that's not love, if that's not care, I don't know what it is. So again, just being objective. Ni semua fakta. This is betul. what we see, and it gives me reason to be optimistic, whatever the results nanti. Alright. Soalan seterusnya adalah untuk Hadi. Sebagai seorang new fan kepada franchise One Piece yang tak pernah tengok anime, tak pernah baca manga dia, apakah pendapat anda tentang trailer San Diego Comic Con 2023 ni? Adakah anda lebih teruja to see it in live action adaptation selepas tonton trailer ni? Silakan. Bila aku kata aku new fan. Okay lah. Alright lah. Sebenarnya One Piece ni bukannya satu anime yang aku tak nak tengok langsung, atau aku tak suka tengok ke, atau aku tak cuba tengok ke apa ke. Aku familiar dengan One Piece ni sejak daripada aku dah sekolah rendah ke sekolah menengah lagi, sebab waktu tu aku baca Gempak. So dalam Gempak biasanya cover news-news pasal anime, pasal manga, comics daripada luar apa semua tau. Tapi aku punya knowledge pada situ je. Macam aku duduk dulu dekat Johor, aku tak tahu mana nak beli manga, mana aku nak beli manga semua tu aku tahu lah, macam mana nak beli komik US ke apa benda semua tu aku tak tahu. So dan masa aku agak limited untuk nak baca manga apa semua tu. So aku just macam suka baca news je. Jadi aku tengok lah cerita dia pasal One Piece ni kan. Dan aku tertarik macam okay, dia makan buah, lepas tu tangan dia boleh stretch. And then lepas tu kalau orang ni makan buah dapat power ni, orang ni makan buah dapat power ni. Macam dia nampak interesting lah kan. Then fast forward sampailah ke aku dah bekerja, dan aku tengok macam dia kata anime One Piece, manga One Piece disambung ke apa benda. Diorang ada macam hiatus diorang ada hiatus ke apa, lepas tu dia sambung dia punya manga tu. Dan aku macam ini daripada aku kecil, daripada aku sekolah rendah ni tak habis lagi ke? aku ingat dah habis tau cerita dia, tak habis lagi rupanya. Dia ada time skip. Dia ada time skip lah. So tu lah sebab aku tahu dia punya tajuk One Piece tu pun adalah the harta karun yang diorang nak cari. Then the concept is very simple lah. Dia nak cari that One Piece. Then macam that One Piece pun tak jumpa lagi. Jauh ni. Macam at least Dragon Ball kau dah jumpa. Lepas tu kau kembangkan cerita-cerita dia ke cerita lain kan. So macam bila dah sampai beribu-ribu episod, beribu-ribu chapter lah apa semua tu, so membuatkan aku lagi rasa macam susah. aku nak involve dengan benda yang dah lama dah lama publish, dah lama ditayangkan ni kan. So maybe lah one day. But then bila dia buat dalam bentuk live action, this is my very favourite medium untuk mana-mana penceritaan storytelling tau. Movie or series, live action. Bukan aku kata aku tak suka animation ke benda, but live action you give a dedication tau untuk buat live action ni. Kau nampak the human emotion, the real human emotion, the real sets apa semua tu. That's why macam kalau contohnya nak bagi aku suka sejarah, aku tonton filem sejarah. Daripada filem sejarah barulah aku kenal pasal sejarah-sejarah lah apa semua. Kalau nak suka nak aku minat pada fizik ke apa ke, aku tengok filem-filem berkaitan fizik ke apa ke, barulah aku tertarik sikit nak orang kata apa, involve ataupun nak into the scene sikit berkenaan benda-benda yang aku tak minat tu. Sama lah macam dengan One Piece ni. Hari tu aku cuba layan macam satu episod. Okay, aku tak ada isu sebab episod 1 tu memang quite old kan, quite very classic lah, memang very classic macam kita tengok Dragon Ball yang pertama tu semua tu. Tapi aku duk fikir macam susah untuk aku nak commit dulu untuk benda ni, dan memandangkan live action pun akan keluar. So aku rasa macam tak apa, aku tengok live action dulu. So aku akan ini bukannya pada aku punya judgement, bukan pada trailer ke, bukan pada dia punya cast ke apa benda ke. Judgement aku pada episod pertama yang akan keluar nanti. Macam Cowboy Bebop pun sama juga, it's the same case dengan aku punya knowledge dengan One Piece. Cowboy Bebop pun aku tahu daripada Gempak juga, aku baca the news apa semua tu kan. Tapi aku tak berapa tahu sebenarnya cerita dia pasal apa. Aku tak pernah baca manga dia apa semua. But then bila aku layan satu episod, aku tak hook. Aku tak sampai walaupun aku suka the premise,
the concept apa semua tu, the artistic value apa semua tu aku suka, tapi jalan cerita dia tak betul-betul kena dengan aku. Aku tak tahu sama ada memang dia punya live action tu dia buat adaptation yang teruk ke, ataupun memang kalau aku layan manga dengan anime pun sama, aku akan boring juga ke, tu aku tak pasti sebab aku tak pernah layan manga dengan anime dia. Untuk yang ini pun sama, kalau aku tak hook, tak semestinya bukan sebab memang aku tak suka dengan jalan cerita dia ke apa ke. So memang kena tunggu dan lihat. But overall, dari kalau aku nak sentuh sikit daripada segi trailer dia, kalau nak tanya adakah lebih menarik perhatian aku berbanding trailer sebelum ni, aku boleh katakan yes. Sebab walaupun aku tak tahu jalan cerita dia ke apa benda semua ke, but balik pada knowledge aku yang limited pada One Piece, aku sedar dan aware dengan watak-watak yang ada dalam ni. Macam yang korang sebut tadi, apa, aku susah lah sebut nama, takut aku salah orang sebenarnya. Aku cap lah muka, aku cap lah bentuk dia kan, Along ke Bagi ke apa benda ke. Honestly aku tak familiar dengan nama-nama diorang apa semua tu. But that looks alone bawa aku pergi ke aku punya pengalaman waktu first kenal dengan One Piece ni lah kan. Tengok watak ni dah di live action kan, which is really cool sebenarnya. Kalau tengok pun dia punya trailer, kalau sebelum ni aku rasakan macam the Netflix punya adaptation ni feel so small screen, but daripada trailer ni nampak macam dia punya expectation tu dah a bit exceeded tau. Dia macam dah nampak scale dia dah nampak macam a bit cinematic sikit tau, daripada watak babak dekat laut, babak dia tunjukkan the whole set. That's the most important thing, apa yang TV series tak boleh buat seperti mana filem buat. Sebab kalau filem dia akan ada banyak established shot nak menunjukkan macam the world building, the sets apa semua tu, macam mana kita tengok Ring of Power kan. Ring of Power kenapa dia feel cinematic? Sebab bila established shot dia tunjukkan all the cities, all the F-world apa semua dekat situ. Tapi when comes to character, when comes to dialogues ke ataupun plots yang akan macam memfokuskan pada karakter, this part sebenarnya yang agak bahaya untuk nak bagi feel cinematic tu. Sebab that's what apa yang Rings of Power tak ada. Dia nampak very cinematic scale, but when kita pergi balik kepada characters, we feel like kita tonton Hallmark channel punya fantasy tau. So sayang benda macam tu. Macam sama macam dengan Wheel of Time. Kalau Wheel of Time pun dia dah memang very small scale, langsung tak ada the established shot apa semua tu, lagilah rasa worse. So One Piece ni aku harapkan kau dah nampak daripada sudut luaran, daripada sudut the set, the mega sets, dia buat set sendiri lah apalah, but how the character punya engagement dengan audience tu nak bagi ada feeling cinematic experience dengan character tu, the character development itself. So benda tu pun memainkan peranan penting juga. Sebab kalau tak, kau tengok kau rasa macam wah memang nice, cool sets, tapi kenapa aku rasa macam aku tengah tengok drama TV. Kita tak nak benda macam tu tau, because diorang jual benda ni lebih tinggi berbanding daripada drama TV biasa. So dia tak boleh bagi kita rasa feel macam macam drama TV tak boleh tau. Dia kena ada feeling cinematic tu, dia kena ada feeling yang larger scale tu pada audience, especially casual audience pada aku. But overall bagi aku it's really cool, it's really nice dengan apa yang dia cuba sampaikan. Cuma just ada a few things je yang aku macam tak berapa suka ke apa ke, but itu semua just macam a nitpicking je. Just wait and see. Aku still tertarik juga nak tengok macam mana episod pertama boleh hook aku ke tak. And the most important thing is that aku nak tahu duration dia berapa satu episod. Sebab aku agak tak berapa berkenan kalau macam sebuah siri epic satu episod 24 minit, 30 minit tak feel worth it. Kau paling-paling kena pergi 40 ke 55 minit. Itu dah memang cukup cantik dah sebenarnya untuk kau punya world building semua. And aku tak nak benda macam ada yang macam dia mula-mula kau rasa small scale. Suddenly tiba-tiba satu episod je rasa larger scale. Tu macam kau cheating lah benda tu kan. Even Game of Thrones and House of the Dragon pun sebenarnya, walaupun ada certain thing, dia taklah every episode is dragon fight ke apa ke, but the conversation between the character is big, so big tau, so large sampai kau rasa immersive dengan that world. That's how important sebenarnya the way they tell a story dalam live action ni.
So itulah, tunggu satu episod tu macam mana. Aku setuju. Skill and story penting untuk menghidupkan world building tu. Alright, so kita ada 6 komen daripada penonton di rumah. Pertama, Hairul 89 bertanya, Japanese dub akan didub oleh original voice actor kan? Yes, semua seiyu yang terlibat dengan siri anime One Piece ni akan terlibat untuk Japanese dub bagi siri live action ni. So korang boleh tonton dalam American punya English, korang boleh tonton dalam Japanese dub, ikut sekali korang. Shouldn't be a problem. Kenapa aku rasa macam Netflix punya department untuk buat live action One Piece ni macam totally different than other Netflix punya adaptation. It's like they're taking all the right checkbox tau. Okay, kita buat Japanese dub, kita consult dengan Oda lah, kita buat betul-betul khas untuk fans. It's like macam ada the whole different department ke apa? Keinsafan bro. Jawapan dia simple bro. Pasal Netflix tak cukup IP. Dan IP tua dia macam Stranger Things akan berakhir. So they need the next big Netflix punya thing yang buat orang akan subscribe pada Netflix. So harapan mereka One Piece akan berjaya dan tidak terkubur macam Cowboy Bebop hari tu. Seterusnya Ultra Ego bertanya, One Piece ni berapa episod? Kalau dalam anime episod paling panjang weh. Yes, basically season 1 of One Piece live action will be the East Blue Saga. Yang ada lebih kurang 60 lebih episod. Tapi siri live action ni hanya akan ada 8 episod. So amat penting that setiap episod is about 45 to 50 minutes. Pasal banyak benda nak cover bro. Bagi 1 hour terus lah. Ya, kasih 1 hour 30 minutes terus lah. Baru orang enjoy. Baru orang rasa macam feel, baru hidup. Kalau imagine kalau 8 episod tu setiap episod adalah satu island atau satu lokasi, itu pun still tak cukup. Kalau bukan 1 jam, 1 jam setengah. Kalau bukan macam mini movie punya film. Yelah, kau baru sampai island tu, kau baru nak kenal anjing tu, tuan anjing tu, lepas tu dia punya penghulu, baru kau pergi jumpa bagi. Kan tiba-tiba kau jumpa bagi macam, sialah story anjing tak ada, penghulu tu tak ada, macam macam tu lah. Macam tu. Alright, seterusnya saya dari YouTube bertanya, Assalamualaikum panelis. Waalaikumsalam. Apakah pendapat korang dengan appearance King of Pirate dengan Arlong? Arlong tu maybe patut lagi besar kot pada aku. Tapi kita tanya pendapat kaki manga kita, apa pendapat kau? Untuk Arlong tu aku tengok banyak lah komen yang maybe a bit skeptical pasal Arlong punya appearance tu. Tapi at the end of the day aku rasa we have to see dia bila dia being shot in dia punya setting, and then bila dia tengah acting out, bila dia tengah lawan ke apa kan. Aku rasa bila kita dah tengok dia kinetic and emotion macam tu, maybe baru kita boleh pass judgement lah Arlong tu menjadi ke tak. Tapi on another hand juga, since you know this is a live action kan, aku rasa that is as close as possible as could be to an Arlong lah. So kalau nak buat apa tu, hidung dia macam lagi panjang, badan dia macam petak tu, macam mana nak buat kan. Lagi kalau pakai CGI pun dia nampak tak cun juga. Sebab you know macam She-Hulk lu pun orang banyak komen pasal kata CGI dia poor lah benda semua. Dah tu nak dapat dia punya sasa sebiji macam dalam komik kan. So kalau go that way pun fans macam complain juga tak? So they want to go the more practical approach. So they obviously akan tone down from the comic punya proportions lah. Which again aku cakap, masa dia nak adapt One Piece to be fair lah pada yang buat comparison kan, dia bentuk badan dan rupa orang dalam One Piece tu pun memang susah nak translate ke real life. Naturally it will never be the same. So just kita je tengok as a package, bila dia pelakon lah, bila lawan semua nampak macam mana. And untuk Shanks pula, yang tu kan Shanks bagi aku agak, dia macam mana, funny thing is aku rasa dia still too early, susah nak judge. Right? Kita pun tak nampak dia bergerak, pun tak nampak dia emote and bercakap and keluar dialog ke apa kan. Sebab it goes two ways tau. On the other hand, aku tengok yang dia punya gambar untuk Garp tu pula, untuk Vice Admiral Garp kan, nampak macam sangat cool, sangat badass, even though doesn't really look like the Garp from the manga. Dia nampak tak apa sama dengan Garp manga, tapi dia nampak macam style tu.
So yang ni pula maybe korang tengok tak nampak juga macam the Shanks pada manga, and maybe korang rasa tak stylo. So sebab dia go both ways kan. In the end you just have to see them in motion dulu and being acted, then kau tahu if the portrayal tu is good or not. One last example nak bagi apa. Kalau kau nak tengok Oppenheimer kan, sekali kau tengok kau macam Cillian Murphy, if you have just a still of him kan, nampak dia pakai topi, even though dia dress sebiji macam Oppenheimer, you tengok these are two very different people lah. You are still a very handsome British man, and Oppenheimer is a like depressed American mad scientist kan. Tapi bila kau tengok the movie Oppenheimer, beyond the posters, kau nampak kadang scenes yang Cillian Murphy tak cakap pun, dia just painfully looking into the camera, into distance. Kau macam itu Oppenheimer tu. Memang nampak dia somehow bila benda tu dah start moving and acting. So maybe when the show starts, there definitely be second round of judgment lah. And time tu baru kita boleh decide betul-betul jadi ke tak these two casting. Alright, soalan seterusnya adalah juga untuk kaki mangga kita. Ultra Ego bertanya pada pendapat panelis, peminat One Piece prefer Stephen Chow, Cedric Shanks. Stephen Chow mahal bro, Stephen Chow mahal. Ini aku faham dia punya reference. Sebab ada aku ternampak lah orang post kan, macam satu panel komik, panel manga, Shank macam dengan Luffy ke apa ke, and then lepas tu dia ambil Stephen Chow punya image dekat dalam filem Kung Fu Hustle ke apa benda lah. Dia kata macam lebih kurang sama. So maybe dari situ je dia ingat fans macam nak Stephen Chow, padahal kalau bukan Stephen Chow pun tak apa kan. Takkanlah nak panggil Stephen Chow berat tu. Stephen Chow dah bersara lah. Dia tak nak. Dia tak berlakon lah. Dia mengarah je. Alright, last two questions untuk segmen ini. Saya dari YouTube bertanya, kita tengok trailer dia cantik macam ni. Korang rasa the actual show lagi cantik tak CGI dia? Aku rasa diorang masih ada masa untuk render kalau nak. So the CGI yang waktu gelap, fight gelap akan cantik. Tapi yang fight siang tu, that will be the true test lah, sama ada boleh menjadi ke tak. So far yang dia buat mulut macam ni dah nampak okey lah. So sama-sama kita nantikan. Sebab kalau kau tengok macam One Piece, a lot of the important fight scenes pun jadi masa waktu siang tau. And kau tak ada the benefit of being shaded by trees ke apa nak sorok. Banyak the battles are out on the open sea macam tu kan. Macam contoh one of the more, tapi tu aku rasa they might take liberties tau. Sebab one of the more iconic battles untuk at least saga East Blue ni dalam manga and anime begitu is when dia perlawan Don Krieg dekat Barati tu, because that's also when Shanks buat dia punya first appearance kan. So battle tu tengah-tengah atas laut, between ship, tengah-tengah siang kan. Tapi at the same time aku macam nampak dia tunjuk Barati macam scene macam senja je tu tau. So it could be juga and dia tukar the environment or the setting of the fight tu untuk better mask up the CGI ke benda ke. But at the end of the day, if it's a change away from the manga yang membuatkan the show look better, then you know, I'm all for it. Why not? Betul. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini juga daripada saya dari YouTube. Dia menambah, Munif, rasanya Dragon akan ada tak dalam Iskandar Saga ni? Sebab dalam trailer mereka ada di lockdown. So apa pendapat kau? Pada pendapat aku, sebab based on apa yang kita dah tengok with the trailers and the snippet so far, mereka memang going sangat accurate with the source lah so far kan. At least dari sudut appearance apa semua. And pasal Dragon tu, aku tak rasa dia akan tunjuk muka dia seketul, tapi maybe just tunjuk kelibat dia belah selepas dia what people speculate to be dia yang rescue Luffy dekat lockdown tu. Sebab whatever dia punya presence tu kena ada. Sebab kau tak macam mana, you know, kena tunjuk Luffy terlepas from the execution tu kan. So his influence will be there paling kurang. Tapi at most kau maybe akan nampak dia je macam berlalu pergi macam tu je kot. Sebab if they do plan untuk buat this show for the long run,
dragon pun muncul sikit-sikit even us manga readers pun after 20 years barulah duk nampak dia macam banyak sikit, but banyak is relative tau, still sikit sebenarnya tapi dah start duk muncul. So bila si pelakon kalau mereka dah cast lah properly dragon kan, takkan dia orang cast sekarang so macam 8 tahun lagi baru kau datang berlakon balik for the final season. So aku rasa for this simple logistical reason dia maybe akan tunjuk kelipat kot, tapi tak tunjuk inilah memang kita cast for dragon. I don't think so lah. Betul dari segi logistik it needs to be realistic. Pelakon tu kalau datang sekarang dan 8 tahun kemudian baru nak recast memang doesn't make sense lah. Doesn't make sense. Alright guys, so dengan itu berakhirlah trailer menarik kita yang pertama. Dengan itu kita akan ke trailer menarik kita yang kedua. One Piece. Sekarang kita ke Amazon Prime pula dan kita akan bincangkan siri spin-off terbaru daripada The Boys. Jadi sinopsis dia, Gen V is from the world of the boys, di mana young aspiring heroes have their physical and moral boundaries put to the test while competing for Godolphin University's highly coveted top ranking. When the university's dark secrets comes to light, the students must come to grips with what type of heroes they are going to become. The 3-episode premiere of the highly anticipated spin-off series will stream on Prime Video on Friday, 29 September 2023. Alright Hadi, whenever you're ready, jom kita tonton trailer yang gila gore tu. Aku tak sabar. Ready, 1, 2, 3. Alright, so aku ada 2 soalan untuk segmen ni. Soalan pertama adalah untuk Adi. Apakah harapan anda untuk siri spin-off The Boys ini yang berkait rapat dengan peristiwa yang berlaku di dalam The Boys Season 3? So, silakan. Okay. First of all, aku boleh katakan Amazon Prime Video memang for now diorang jaga betul lah this franchise. The Boys dah season berapa? Season 3 Yang sebelum ni? Season sebelum ni season 3, lepas ni akan bersambung terus season 4. Lepas Gen V habis ni terus sambung The Boys season 4. Terus sambung 4. Okay. So sebenarnya inilah cara dia macam mana dia nak elak daripada orang rasa jemu tau bila menonton The Boys. Sebab aku tahu kadang-kadang setengah series bila kau dah hit sampai season 4 akan ada macam declining sikit tau dia punya quality tu. Pergi tengoklah mana-mana series pun by season 4 mesti dah start waktu tu cerita dah repetitive lah, lepas tu tiba-tiba character development jadi merepek watak tu tak true with the character lah apalah semua kan. So nak elakkan daripada benda ni berlaku, dia bagi spin off dulu. Dia bagi spin off, dia bagi kita macam okay, kau ambil masa berehat dulu daripada The Boys, kalau yang spin off ni yang lebih kurang sama macam The Boys tapi watak-watak dia lain-lain dan premis dia berlainan. Masa mula-mula dia umumkan Gen V, which is dia dalam komik apa nama dia? The comic is what yang untuk teenagers punya superhero ni? Basically dia adalah subplot di mana mereka pergi ke Godolphin University. So dia memang tak ada spin-off komik tapi it's part of the main The Boys comic. Tak ada dia apa? Bukan ada akademi ke apa dia? Tak ada. Okay, mungkin aku salah. Yalah, Godolphin University itu adalah G-Man ataupun parody kepada X-Men yang diorang cover isu 14 ke 20 something like that. Okay. Dan aku sukalah sebab cara penggunaan title dia pun sekarang orang dengan Gen Z tapi dia Gen V which is very modern, very macam mengikuti peredaran masa sekarang, isu semasa sekarang. And the fact that sebenarnya kalau ikutkan aku ada baca sikit lah juga macam komik The Boys ni dekat online, then ada tengok sikit pasal Godolphin University semua ni. Mostly komik memang hanat tau. Komik memang pure, bukan setakat gore je, memang sexual, memang sangat-sangat
sangat-sangat jahanam, memang tak ada moral punya superhero semua ni. Everyone every time memang having sex je, memang fucking each other je, samalah baik budak-budak, baik yang apa ni, ada daripada universiti sampai ke superhero dewasa pun semua tu. Tapi untuk this one, don't expect all of that. Jangan expect benda tu. Sebab daripada The Boys sendiri pun kalau tengok, kita tengok The Boys memang dah macam gila tau. Tapi sebenarnya komik dia lagi gila. Komik dia lagi kau-kau gila punya. Tapi dalam versi live action, aku tahu diorang macam sensitif. Ada benda-benda sensitif diorang tak sentuh. Benda-benda macam contohnya kalau dalam apa ni, G-Man ni kalau kata yang Profesor Golkin tu is a pedophile, right? So mungkin dalam ni dia tak tunjukkan dia pedophile ataupun dia tak tunjuk secara visual. Dia akan tunjuk macam secara CP je. So ada benda-benda yang mungkin diorang tak akan nak highlightkan sangat. Even sebenarnya dalam season 3 pun, contohnya episod Herogasm, kalau Herogasm dalam komik lagi gila-gila, tapi dalam tu dia downgrade ke Herogasm because that is not the important things. The most important thing is the story. So nak sampaikan. Sebenarnya aku tak ada masalah benda tu. Sama juga dengan yang ni, all the sets ni yang dalam komik tu mungkin dia akan rasa macam benda tu just macam nak menyedapkan cerita je, nak menyedapkan komik tu je. Tapi sebenarnya kalau untuk versi siri TV, dia tak ambil that part pun tak apa, tapi benda yang dia heightenkan a bit, benda yang dia tinggi, dia perbanyakkan adalah the gore part. That's why kalau kita tengok dalam the gore part banyak. So bagi aku it's okay. Lagi bagus sebenarnya benda macam itu. But still lah, dia pandai juga dalam versi siri TV macam The Boys tu, walaupun dia downgradekan a bit benda-benda yang berkaitan seksual apa semua tu, tapi akan ada 1 atau 2 episod ataupun 1-2 babak dedicated for that scene alone. Contohnya macam that explosive penis dekat dalam first episode, tu macam nak bagi orang hook. Pandai tak? They get hooked with a dick. memang dia tahu mana nak sprinkle benda-benda yang ganas, benda-benda yang epik, benda-benda yang sexual. Tapi the most important thing is the story must go forward. So dalam Gen V ni, apa yang kita said, we study the universe, we already know about the universe. Dah 3 season dia set up, so there's no problem for us kita tengok Gen V ni tiba-tiba Homelander tak ada, Black Noir tak ada, tak ada, but they become a background character which the character is already established. And percayalah cakap aku, the Homelander character memang dah sampai level yang casual audience pun dah kenal watak Homelander ni. Sampai tahap macam bila Anthony Starr keluar berlakon filem lain, orang panggil dia bukan Anthony Starr, orang panggil dia Homelander. Means that the character tu dah sampai lah pada casual audience, bukan hanya pada pembaca komik saja. That's really good. So means that the story is already established, the universe is already established. Tinggal macam okay, kita nak masukkan cerita pasal Gen V, tapi lepas tu dia nak ada juga sikit-sikit kan work kan. Okay, buat watak Black Woman apa. Problemnya satu yang aku tengok franchise The Boss ni, dia guna all the work agenda dalam ni. Aku tak dengar sangat orang komplain tau. Despite ada franchise ke apa ke, this one tak ada sangat orang komplain. Kau nak sentuh pasal woman empowerment ke, kau nak sentuh pasal people of colour tak dapat rights dekat dalam superhero community ke apa ke, kita tak nampak benda tu diforce pada kita, because they let us enjoy the storyline and they let us enjoy the gore dengan benda-benda yang mengepek-ngepek yang gila-gila babi tu. So tak ada masalah. Macam dia tunjuk kalau cerita lain ada possibility. Dia tunjuk watak perempuan black, kalau tunjuk kat Netflix ke, tunjuk dekat HBO ke apa ke, mesti orang kata macam ni work ni. But Gen V aku tak tahulah, maybe aku tak nampak ke apa, ada komplain ke apa kan. But for me, I didn't really feel the wokeness of dalam siri ni. It's just feel smooth with the flow. So macam that's why mungkin kenapa dia menggunakan genre superhero tu, supaya macam kita susah nak relate dengan benda tu, tapi kita relate saja dengan karakter-karakter yang ada konflik dengan komuniti superhero tu, sebab superhero is not real in our life. So kita just relate dengan benda yang mana-mana yang kita boleh relate je lah. Macam this black woman susah nak masuk dalam The Seven ke apa ke, we don't really care about it because in real life tak ada pun isu pasal superhero ke benda ke. But then again, kita boleh relate dengan
the acceptance terhadap certain communities yang kita rasa ada dekat real world. That's the most important thing sebenarnya. Dia menggunakan genre superhero tu tapi dia integratekan benda tu dengan dunia sebenar yang ada yang wujud sekarang. So bagi aku sebenarnya baguslah, memang bagus dan kalau lepas Gen V and then lepas tu sambung pergi ke The Boys season 4, harapnya macam ada macam straight continuity daripada Gen V ke The Boys yang membuatkan orang lepas tengok orang yang macam tak layan The Boys, tiba-tiba dia layan Gen V, dia rasa seronok, dan dia nak tengok balik The Boys, lepas tu boleh sambung terus pergi ke season 4. So aku rasakan Amazon Prime Video memang pandai jaga franchise yang macam ni, which is maybe not really just Prime Video je lah. Aku kena bagi kredit juga pada Seth Rogen, dia juga yang bawa. Seth Rogen memang so far dia bawa siri daripada komik ke apa ke, memang ramai yang orang puji. Walaupun ada setengahnya aku tak tengok pun siri yang dia bawakan tu, but kita kena tengok passion orang tu, macam mana dia passionate dengan setengah source material, dan dia boleh olah that source material menjadi lain daripada komik, but still kita boleh enjoy dan kita boleh layan, sama ada daripada perspektif comic book reader ataupun perspektif casual audience, which is really good. Yeah, betul. And aku rasa dia akan follow quite close dengan peristiwa daripada season 3 of The Boys. Pasal dalam trailer tu kau nampak ada Senator Victoria, dan kita juga ada Ashley daripada Vogue International. So aku rasa yang scene Homelander bunuh orang tengah berpiket tu, aku rasa tu akan jadi satu woke issue yang akan di-cover dalam Gen V nanti. Alright, soalan seterusnya adalah untuk Munif ya. Sebagai seorang kaki komik The Boys, apakah pendapat anda tentang siri ini memfokuskan kepada Godolphin University? Adakah siri ini bakal memfokuskan kepada kumpulan parodi X-Men di dalam dunia The Boys, iaitu G-Man? So silakan. When I first heard dia pun nak buat spin-off yang pasal this academy punya hal ya, benda first yang main kat kepala aku was that wow, it would be so stupid if dia orang tak buat Godolphin. And sure enough, because these guys are not idiot, kan? There you go. Kita dapat apa yang kita expect to that extent lah kan. Oh, by the way, I must say, dua topik hangat hari ni, which is Invincibles and also Gen V ni kan. I have to ask this one question, iklan kejap. What superhero fatigue? Orang excited ke for these two series? So what superhero fatigue? Itu dia. People are just fatigue, penat dengan bad writing and a lack of care from movie studios. So it's not about the genre, it's about the paragons of the genre lately sangat ambil mudah thing. So then don't blame orang pasal kononnya genre fatigue tau. These two topik hangat hari ni orang duk kelang kabut, tak sabar-sabar tunggu nak tengok. Invincible sudah berapa lama cuti kan, and all still anticipate, tunggu nak tengok, you're excited juga. So there you go, selesai iklan. Okay, back to the topic. This is just perfection lah. Kau nak buat pasal cerita-cerita akademi, cerita sekolah in the world of The Boys, Godolphin is the way to go lah, hands down kan. And it's interesting pasal Nick bangkitkan pasal G-Man tu. So bit trivia for you guys pasal G-Man, aku rasa lah, bagi tahu aku kalau aku terlupa some teams, tapi when as far as superhero teams is concerned dalam dunia The Boys they are part of the big three tau, which is G-Man, and then kau ada Payback, which is Payback is a rip-off of Avengers lah. Dia tak avenge, dia payback kan. Lepas tu, and of course you have the Seven now. So these are the holy trinities of yang officially licensed superhero teams dalam dunia The Boys. So yeah, G-Man is one of them, and they are a big deal lah. And however, judging by apa yang aku dah tengok so far from season 3 of The Boys and this trailer, I must say, unfortunately,
aku rasa G-Man takkan officially ada tau. Walaupun Academy dia ada. Why? Because number one, daripada gaya si main character ni cakap, it looks like they enroll in the Academy untuk jadi part of the Seven. So it looks like this Godolkin Academy ni will be a feeder for the Seven. So which basically assures there will be no G-Man lah. And aku pun a bit annoyed with myself yang aku tak perasan back then. Tapi in season 3 actually, kalau kau notice bila mereka kan dia buat audition untuk nak hire the latest ke big recruit untuk the Seven, there was Silver King Kate tau situ. So yang pakai macam tudung kan. So Silver King Kate tu is actually one of the OG G-Men tau sebenarnya. So in the comics lah. So the fact yang dia tunjuk Silver King Kate datang pergi reality show audition untuk jadi part the Seven tu, that's your first hint that the G-Men are not in this universe. Walaupun the Godolkin Academy is there lah, which is fine by me sebab more than the G-Men, the F-tupness within the Academy tu is what made that story up sebenarnya. So on top of that, because the showrunners are so good, and kau dah dengar aku puji dia ni banyak kali dah, they can race band, they can gender band, they can completely chop and change the plot. Tapi cerita dia memang best. So, you know, so kita okay, they buat Godolkin but there's no G-Man, and I don't even recognize half the students yang dia tunjuk on trailer ni. But I'm pretty sure it's still gonna be good. Sebab 3 seasons in a row, so kita kena bagi this benefit of the doubt to them lah, yang they're gonna do again yet another good job despite all the changes yang dia buat. Okay, so ni just untuk maklumat lah, since this is bagiku it's not a spoiler, since aku rasa memang kita dah establish that G-Man is not part of this universe sebab dia pun jadi feeder untuk vote kan. Aku sikit sayang because whatever this G-Man was a big deal. Sebab kalau kau perasan, they are a separate superhero team. Tapi how can mereka pun dapat license untuk, you know, market dia punya academy, jual merchandise team-team dia, benda semua, which sepatutnya vote dia boleh buat, or siapa-siapa yang berdaftar under vote lah. This is because for some reason Godolkin ni pun, dia pun dapat that V formula, tak sure di mana black market ke apa ke. So, you know, I have my own team, which is, team dia macam quite, kira macam, dia bukanlah individually kuat, tapi pun ramai superheroes. So because of that, and tak nak benda ni leak to the media semua, vote sebenarnya tak boleh buat apa dengan G-Man. So they allow them, okay fine, jual your merchandise independently, tak payah terikat dengan kita orang punya rules and regulation. So they were a big deal. They actually stuck it to vote. They got their way. Godolkin ni macam he is no joke lah kan. So agak sayang there'll be none of that. And also agak sayang because we will not be able to see Butcher datang tempeling sudah-sudah ni lah. Yeah, but would have loved to see that. Tapi tak apa lah, its own story kan. The other thing juga, macam kata lah, the soul of the whole G-Man punya arc pun is not the G-Man punya persona to itself, tapi it's all the screwed up things yang jadi in the campus lah. Tapi as Hadi pun sebut tadi, which aku pun setuju, dia takkan lah, aku rasa dia takkan go all in. Sebab this could be really bad kalau dia pergi, you know, verbatim, pergi adapt betul-betul macam mana komik tu. Sebab you talking about rape, you talking about child grooming, you talking about brainwashing, yang jahat. Even heroes yang realize all this is wrong, Godolkin ugut dengan then your riches, your glamorous lifestyle, your drugs and parties and whatever, semua ni akan tak ada lah lepas ni. So orang yang tahu benda ni tak betul pun, because of greed juga, continue to put up with the abuse. So I don't know how that will be translated on TV kalau dia buat sebiji, but many people will be traumatized and upset. Sebab macam Hadi cakap juga, memang betul dalam komik banyak gila benda dia pun terpaksa. Kan kita nampak macam dah sangat gore, sangat ekstrim kan. Kau baca komik tu, memang lagi melampau sebenarnya. So this is
adjusted for TV somewhat, but still kudos to them. They didn't let up on the go. So yeah, aku pun really looking forward to the series. Again, walaupun put your expectations down, aku tak rasa akan ada G-Man dalam ni. But it's gonna be more of the inner workings and the psychological effed upness of what happens in the Godolphin Academy. So that's gonna be interesting to see juga bagiku. It adds a layer to this The Boys My Universe pasal so far in this world yang memang ada banyak superheroes, kita tengok macam mana the adults are dealing with shit. So adding this layer of the perspective from students or from teens living in this world, bagiku dia akan lagi enrich the world, makes it feel more texturized, more lived in, or lagi immersed, lagi realistic. So I'm really looking forward to that. And of course, at the end of the day, it'd be really nice kalau dia drop macam a cameo or something. I have a feeling Anthony Starr can make an appearance in this. Sebab not only is the Godolphin Academy ni looks like it's going to be a feeder untuk Vought, dia literally ada statue Homelander dalam campus dia orang kan. So I'll be quite surprised kalau dia tak at least macam make a cameo which would then directly relate to the plot points for season 4. That would be really cool lah. But whatever dia, kalau dia tak jadi as aku expect pun, you know what, the showrunners have changed so much from the comics for the 3 seasons, and I love every single one of them. So bring on Gen V lah, let's go. Yeah. Aku rasa teori Brazil aku adalah the current freshman year yang tengah nak dapat top ranking supaya boleh jadi the new member of the Seven. But I have a feeling bahawa dia punya seniors yang maybe dah graduate, maybe diorang menjadi ahli-ahli Gen V. They form their own G-Man kan. Boleh jadilah, maybe lah. Could be. Alright, so kita ada 3 soalan menarik. Pertama daripada saya dari YouTube yang bertanya, puppet yang kena cabut kepala tu apa watak dia? Memang ada dalam komik ke? Jawapan dia tak pernah ada dalam komik. I think ni satu daripada kuasa budak-budak freshman ni, dia boleh mengubah manusia jadi puppet macam Muppets. Pasal ada gambar penulis Eric Kripke, dia tunjuk the deep versi puppet yang ada juga dalam trailer tu. So maybe ni adalah kuasa Mamat tu, dia boleh tukar kau jadi Muppet ke apa untuk beberapa minit just to like lempang kau. So it's gonna be dia kuasa. That's actually boleh jadi a homage to One Piece sebenarnya. Sebab ada one character lah One Piece yang later kau akan jumpa dekat this pulau nama Dressrosa ni. Dia macam tu lah. Dia actually boleh tukar orang jadi living puppet. Alright, seterusnya soalan daripada Wan Faris yang bertanya, pada beberapa panelis, adakah korang rasa Black Noir betul-betul mati? Pendapat aku ya, dia betul-betul mati. Dan adakah korang rasa identiti Black Noir akan ikut komik? I don't think so, because they spend a lot of time dalam The Boys Season 3 nak tunjuk yang Black Noir ni bukanlah klon Homelander seperti dalam komik The Boys. Dia mamat kulit hitam, ada kaitan dengan ketua Vought lah, apalah, anak saudara lah, and then berkaitan dengan Captain America, dia orang yang zaman dulu. So bila kau dah buat banyak sangat backstory tentang Black Noir ni, so I don't think it will follow the comic di mana dia adalah clone kepada Homelander. Apa pendapat kau? Silakan. Ya. Aku ada teori Brazil lah, or aka teori shock sendiri pasal plot point ni. Aku rasa sebab macam aku cakap lah, these guys they change things tapi bersebab tau. They don't do things on a whim. The showrunners, whatever changes they buat is creativity based. Believe in that. So 3 seasons they've proven so far. So aku rasa macam ni lah, macam Wan yang kau tanya ni, aku rasa kau pun tahulah identiti sebenarnya Black Noir di dalam komik The Boys kan. Aku rasa dia buat macam ni so nak baling a curveball untuk kita orang comic readers yang dah tahu identiti sebenar Black Noir. Sebab Black Noir yang kita kenal ni betul memang dah mati. Tapi kau jangan terkejut kalau sebab dia macam pakai topeng apa semua kan. Not many people tahu the true identity of Black Noir kan.
aku punya shock sendiri ni, aku rasa apa, dia tak tahu next season ke, at the end of season 4 ke, start season 5 ke, suddenly, oh hey, Vought akan datang ke Homelander, you know what, tak payah isi dah The Seven, sebab Black Noir has recovered from his injuries. Ni dia, tiba-tiba datang balik, there's another full suited guy yang claims to be Black Noir. Tapi macam Homelander macam apa benda Vought cakap ni, macam dia tak cakap outright, but dia tahulah dia bunuh Black Noir kan. Siapa yang tengah berdiri depan dia ni suddenly? That's when the Black Noir kedua ni, so to speak, akan continue balik dengan komik punya plotline tu, dia punya identity tu. So dia macam nak bagi curveball even for the guys yang dah baca komik and tahu dia punya ending. Something untuk korang pun terkejut and look forward to. Aku rasa lah, sebab when they decide to kill Black Noir, it's not a small thing considering dia punya true identity dalam komik. Why did they do this change? Mesti ada sebab. Tu teori yang Munif Teori. Yang Black Noir kembali tu teori 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 aku, sebab dia ending dia and identity dia patut lain dalam komik, and it's a big plot point tau. So bila dia matikan dia awal, aku rasa there must be some kind of twisty punya reason dia buat macam tu tau. Aku rasa. Sebab aku tanya sebab sebelum aku macam ada perasan, macam ada, aku tak tahu aku tengok news ke benda ke, macam ada kata yang Black Noir tu memang akan kembali dekat season 4. Padahal aku saja Google lah. Macam the showrunner memang dah confirm Black Noir memang akan come back dekat dalam season 4, but played by different character. Makna teori aku tu sangat strong, akan jadi betul tau. By right memang betul lah. Homelander bunuh Black Noir, takkanlah Vought terus nak kata Black Noir tak ada. Kau orang akan tanya. And Black Noir is a full suited guy, tak nampak muka semua kan. Just ambil mana-mana random guy jadi Black Noir pun orang dah ni lah. But of course it will not be a random guy. sebab di lagi one more thing, knowing perangai Vought, knowing perangai kapitalistik bangsat Vought yang kisah all about appearance, kalau Black Noir, a big asset of them, dia pun bela dari zaman World War dulu kan, dia pun punya really, sebab superheroes ya assets and products with them kan, no way dia pun tak cash in on dia punya death. Kalau dia mati, mesti dia pun buat a big funeral, tunjuk a patriot, a Vought, an American patriot mati berjuang protecting you guys from terrorists semua. Love our company more and donate lah untuk dia punya charitable cause ke apa benda semua. Mesti tu. Tapi so far dia pun tak acknowledge dia mati Vought. They must make a spectacle out of that. Kalau truly one of their biggest assets, loved by the public juga, mati. Yep. Wait and see. Sama-sama kita nantikan the season 4. Alright, so kita hanya ada the next soalan terakhir untuk segmen ni adalah daripada saya dari YouTube yang bertanya, jarak siri Gen V dengan The Boys season 4 ni jauh tak? Okay, so siri Gen V akan bermula pada 3 bulan November dan dia ada 6 ke 8 episod yang akan habis sometime by December 2023. Most likely The Boys season 4 ni akan bermula pada awal 2024. So tengoklah macam mana, sama ada bulan February ke, bulan March ke atau bulan April, but I think it should be in the first quarter of 2024. Pasal actor strike dengan writer strike means kau dah tak ada banyak shows pun. So kau keluarkan je lah secepat mungkin. Macam tu lah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah coverage kita orang untuk trailer menarik kedua kita ni, iaitu siri Gen V, spin-off daripada The Boys. Dengan itu kita akan ke trailer menarik kita yang ketiga. Alright, so trailer menarik kita yang ketiga adalah tentang Invincible Season 2, satu siri yang kita dah tunggu dekat 2 tahun. So, Season 2 adalah based on the groundbreaking comic by Robert Kirkman, Cory Walker, and Ryan Otto. Invincible Season 2 revolves around 18-year-old Mark Mason, who's just like every other guy his age, except his father is, or was, the most powerful superhero on the planet. Still reeling from Nolan's betrayal in Season 1, Mark struggles to rebuild his life as he faces a host of new threats, all the while battling his greatest fear,
that he might become his father without even knowing it. New episodes of season 2 Invincible comes to Amazon Prime 3 bulan November 2023. Oh, sorry. Nampaknya siri yang siri Gen V tu yang December sampai ke November. My bad. Alright, so jom kita tonton trailer sekarang. Hadi, kau on mute. Okay. Sorry. Alright. Okay. Ready? 1, 2, 3. Yeah. You should have died at birth. The memes during COVID. Pet. Jadi pet, semua benda jadi pet. Alright, so dua soalan untuk siapa ni? Soalan pertama adalah untuk Hadi ya. Selepas penantian selama 2 tahun, apakah harapan anda bagi Invincible season 2? So silakan Hadi, kau tak baca komik dia. So sebagai fan siri ni je, apa pendapat kau? Harapan aku tinggi gila lah. 2 tahun. I mean like, okay, first of all, untuk audience yang macam tak pernah join kita punya bedah Invincible season 1 ke apa ke, I feel a bit melancholic sebenarnya untuk season 2 because Invincible ni adalah, kalau tak salah aku, is the second show yang aku join bedah dekat Buzzpop tau. After Superman and Lois. Superman and Lois the first one. After that Invincible. And then kita still ingat lagi lah kalau korang cari dekat YouTube Buzzpop, korang scroll ataupun korang search je Invincible, memang akan keluar lah yang daripada tahun 2021 punya, waktu semua tengah PKP pun semua, we all like losing hope apa semua, but then datang sini macam ni, which is aku still ingat masa aku layan first episode, aku dah start hook langsung. Jujur cakap memang tak hook langsung. The first episode sampai sebelum sampai ke credit scene tau. Sebelum sampai ke credit scene, aku macam tengok the whole episode tu, ini macam generic superhero animation ni kan. Dah lah macam animation di studio, which is fine by me, but not really that intimidating as macam kau tengok Arcane ke apa ke, but it's okay. Dan lepas tu nasib baik aku stay tunggu tengok sampai ke credit scene. Damn, that credit scene alone. That credit scene alone tu aku macam, okay, this is different. Fuck man, this is really different. Then start daripada tu aku hook. And then our discussion, our bedah getting more and more engaged. Sampai macam a lot of expectations, a lot of theories. Sebab aku tak baca komik, and hanatnya si Nick dengan Duan dia dah baca komik, dia main tasties dia. Aku waktu tu agak Nick Duan, aku dengan Duan dengan Wan. Aku dengan Wan memang tak baca komik. So kita orang teori yang celakanya tu, bila setiap kali kita orang teori, Nick tu dah cakap tak ada bro, macam sial lah kan. Patut janganlah kata tak ada, kata mungkin kan. Agak celaka lah. Aku tak nak buat teori lah kalau gitu. Kau dah tengok kan, kau dah baca buku apa komik dia. But of course harapan aku, banyak persoalan yang tak terjawab lagi daripada Invincible season 1, which is kenapa Omni-Man berkelakuan macam tu, dia daripada mana, and then siapa lagi watak-watak superhero ataupun watak-watak super villain yang baru, and The Mummy punya story arc, which is really nothing. Dia just letak, lepas tu 2 tahun lepas tu kau biarkan macam tu. Memang itu that's a really bold move. Ini gamble move. Memang celaka sikit perangai Shoran macam ni. This one is also Eric Kaki kan? Eric Kaki kan? From The Walking Dead juga kan? Aku rasa ni Seth Rogen punya juga kot. Ya, Seth Rogen punya juga. So, Seth Rogen memang keep hitting jackpots lah dengan benda-benda macam ni. Dia tahu apa yang audience nak kan. Aku rasa sebenarnya dia tengok tau. Dia analyse daripada Marvel Studios, daripada DCEU, apa yang membuatkan fan bengang, apa yang membuatkan fan suka. So dia ambil apa yang fan suka, dia elaborate, dan dia buangkan benda-benda yang fan tak suka. Which is macam, contohnya lah, kadang-kadang ada adaptation yang macam kita tak berapa suka sebab there's a certain thing yang kita tak rasa
benda tu tak cool. Macam contohnya diorang lebih elaborate pada storyline tapi actionnya tak banyak. So benda tu jadi tak best. Benda tu jadi tak entertaining. So apa yang Seth Rogen buat, dia balance kan between action part dengan storyline. So dalam The Boys tadi, dalam JV tadi kita dah nampak memang the versi live action, dia punya gore tu memang unrealistic, memang ridiculous. And then Invincible is animation. Animation is easy to do. Gore. Tapi macam mana kau nak tarik perhatian audience ni? Again, on the character. The gore part, especially the train part, waktu Invincible season 1, kita tak akan rasa benda tu Omni-Man dan Invincible tak ada hubungan. But because they have a relationship, that makes the scene really interesting. Sebabkan relationship antara Omni-Man dengan Invincible, that's what makes the thing yang gore, yang babak kepala semua tu interesting. Sebab ini contohnya babak yang interesting tu bukan hanya pada babak gore ke apa ke, tapi babak bila Invincible dah selamatkan the pilot, bapak dia sampai pecahkan kepala pilot tu. It's like macam dia tak ada borderline tu. Dia punya apa tu, dia punya moral tu tak ada, dia punya kekejaman tu, violence tu tak ada borderline tau. Kan dia kata buat apa selamatkan semut. Lepas tu dia hancurkan macam tu. Semut tak ada makna pada kita. Oh gila sial. And then dia buat kita fikir juga. Dia buat kita boleh relate dengan Omni-Man, which is macam Omni-Man beritahu 500 years tu macam berlalu macam gitu je. Aku hidup, apa dia kata 500 tahun yang dia hidup kan. Kau punya life baru 19 tahun, baru 17 tahun. Sekecil zarah je sebenarnya. Baru sikit je sebenarnya. That's why dia nampak bila human dah sampai 500 years beings lah, creature, bila dah sampai 500 years ke hidup, of course dia akan rasa semua benda-benda yang lifespan cuma sampai ke 60 to 70 years old macam kecil-kecil anak je. Macam memang kecil-kecil semut je. Which is really cool. And kalau aku nak komen sikit pasal trailer ni, this is just a teaser. Walaupun macam kita rasa macam tak puas lah kan, kita nak lagi semua. Which is sebab memang kita dah lama tau tunggu tau. Sampai fans actually pun macam dah kuat fed up tau. Rasa macam ada ke tak ada ni, 2 tahun dah kau buat animation 2D je. But again, kita faham nak buat animation tu bukan senang. And nasib baik kita dah digula-gulakan dengan Invincible season 2 dan lepas tu dia nak sambung terus ke season 3. So kita boleh bayangkan, kita boleh fikirkan yang lepas Invincible season 2 mungkin tak ada gap yang sejauh macam Invincible season 1 dengan season 2 ni untuk ke season 3. Sebab dia orang mungkin dah akan stay forward buat terus. Dia tak perlu tak tunggu approval ke apa ke, which is really good bagi aku. Cuma still rasa bengang juga because of the writer strike, actor strike, benda-benda tu je yang buat kadang-kadang the production kena stop, kena delay sejak ke apa ke. But it's okay, tak apa, kita go through with the season 2 dulu, tengok macam mana. And I really love the teaser. Cantik benda bila dia letak nama-nama, dia bait kita menggunakan nama-nama pelakon-pelakon A-lister untuk animation macam ni. Dan hujung-hujung segala tunjuk Peter Cullen, nama Peter Cullen Optimus Prime, dan dia letak the cherry on top untuk watak J.K. Simmons. Dia tak payah tunjuk Omni-Man pun, just tunjuk J.K. Simmons. We already know who is J.K. Simmons. Dia dah bawa apa-apa watak pun, semua watak dia very iconic. Dia ni macam boleh dikatakan level-level Hugh Jackman, Ian McKellen jugalah. Bawa watak apa pun akan jadi ikonik watak dia. Terus keluar Omni-Man, which is wow, okay, pandai. Siapa buat trailer ni, siapa buat teaser ni memang pandai lah. Kau memang bagi kita orang hook lah. So there's a reason now why kita kena subscribe balik Prime Video. Inilah yang kita nak. Benda ni lah yang kita nak. Kita start daripada September, Gen V. Dia habis November je, terus sambung Invincible. Ya, so, bagus. Yes. Dah lah, J.K. Simmons dah keluar kejap je. Lepas tu one-liner dia macam Hanan. You should macam Pokemon. You should Alright, soalan seterusnya adalah untuk Munif ya. Sebagai seorang kaki komik Invincible, apakah epic storylines ataupun awesome supervillains daripada Invincible issues 14 ke 28 yang anda harap akan diadaptasikan ke season 2 nanti? Personally, aku tak sabar untuk Angstrom Levy.
kau akan tengok berapa hanatnya Engstrom tadi. Kau akan tengok. Alright, silakan. Tu lah kalau cakap pasal dia punya rogue villains tu and dia punya story arc tu, I just cannot wait for all of them, and more than half of them aku tak boleh sebut pasal spoiler. Whatever it is, what comes next bang, kalau kau rasa the first season tu dah outrageous, gila, WTF moments, terlalu banyak lah lagi benda-benda ni, peristiwa-peristiwa dan watak-watak yang akan mencipta this kind of moments. And again, kau tahu aku, usually for me what makes a good show is good antagonist. And Invincible sih memang littered dengan very very good antagonist yang fucked up, yang kreatif, yang berbahaya, yang very charismatic, yang very what they do leaves a mark on the world and on our protagonist. So villain dalam dunia Invincible sih memang best lah, tak payah cerita lah. And the story arc so good kan. But judging from the trailer tu, it looks like one of the more interesting plot lines yang kita akan dapat pun is definitely that this world punya knockoff Batman tu going rogue. Sebab dia tunjuk part yang macam nampak macam tengah pergi ke satu city tu kan, dia macam ada dome tu, so some shit is gonna go down dalam tu. Yang tu definitely with regards to that Batman guy tu, aku tak ingat nama dia apa, Black Wing ke apa something macam tu lah, aku tak ingat. I think it's Dark Wing or something like that. Dark Wing lah. Okay, lepas tu and yang Nick cakap tadi, Armstrong Levy tu is memang one of Mark punya iconic villains, absolutely iconic villains. Now here's the crazy thing. Kalau kau suka Across the Spider-Verse bau-bau ni, so think the Spot, sebab dia macam humble beginning. So mula-mula aku macam, alah mamat ni, aku tampar aku, Mark is basically Superman tu. Aku lempang kepala kau, cabut dah kan. Lepas tu dia jadi one of the most dangerous villains and most iconic ada dalam this franchise. So think Multiverse of Madness, think The Spot, and then R-rated kan semua tu. So you get the general idea of Armstrong Levy ni. Memang sangat-sangat best watak ni. But apart from that, memang ada banyak lagi aku looking forward tu. Sebab I know for a fact, maybe di hujung season baru ni, dia definitely gonna introduce Conquest juga. So, kenapa pentingnya Conquest, and without spoiler lah, kenapa pentingnya Conquest, dia akan buka the narrative gateway to a more intergalactic story and will explain actually perihal Viltrium and the Viltrumite, which is a whole other story arc yang aku tak sabar nak tengok. Sebab masa aku baca komik pasal perihal Viltrumite ni, kau ada moments yang macam mana dia nak menang tu dengan semua. Macam mana mustahil. But then you realize, aku ingat nanti dapat some bullshit power up ke apa kan. Tiba-tiba tak tau. So the seeds of the solution, so rupanya kau tengok dari season 1 dah ada sana sini macam mana dia pun nak handle this Viltrumite punya story arc lah. Aku just put it that way lah. Which leads to another point yang aku nak tambah juga. Aku put on hold kat the list of villains, just iklan kejap, is that one of the things yang aku pun suka pasal Invincible sih, apart from the so good fucked up stories and the really awesome villains, is the non-linear power levels. Sebab kalau kau tengok, basically 99% of any story, yang ni tak kisahlah anime ke, American comics ke, manhwa ke, semua is basically guilty of this trope, is that the power scaling tu linear. Kau jumpa kau punya first villain, dia sekuat ni, aku beat dia, okay. Then jumpa another villain, dia stronger,
kau training, kau power up, kau beat dia. Oh, ada yang lagi kuat pada dia. Then kau, you get the drill lah kan. Which bagi aku, I tak tahu if it's a nitpick ke tak, sebab basically every story is like this. Tapi it's so refreshing kalau aku tengok Invincible. They just, kau macam kau dia campak kau, tak ada pelampung, you don't feel safe. Oh, pasal dia punya power level tak linear. Tak, aku bagi paling simple example. Yang dia nak deal dengan machine head kan. Okay, so dia ikut cakap mamat yang jadi batu tu. Dia kata, oh tolonglah dia deal dengan this gangster bodoh ni kan. So deal dengan so macam okay, Mark is a proto Superman. Nak dia deal dengan mobster. This is an R-rated show tau. So it's not gonna be just Superman dengan Lex Luthor tak boleh nak settle kan. Aku ingatkan dengan machine head ni, okay lah, this is macam filler story apa before we go to the next. Just nak cannon fodder untuk tunjuk Mark punya growth as the new Omni-Man kan. Tengok kena lauk gila-gila babi tu. The only person yang laukkan dia macam tu is Omni-Man tau in the series. Dia kena balun dengan macam kategori cakap tu Battle Beast, which aku kan cakap sekarang. Bila even after habis baca komik, dia aku punya close second most favourite character lepas robot first untuk aku. Battle Beast ni is memang a really close second best. So macam dia just datang and not only they just wasted everyone, and dia punya lah kuat macam blur. Kata aku boleh dapat cabaran sini. Apa benda semua ni? Lepas tu dia belah. Itu kita punya main character. What the fuck? So, yang best Invincible. So, pasal dia tak linear. Kau kan in between, kau akan jumpa all this macam this really crazy. Macam dia siapa dia ni? Kenapa dia terror? Tiba-tiba. But all will make sense in due time. Kau akan tengok dia. So, yeah, that thing. And then ingatkan lawan mobster senang. Tak ada hal. And then dia ada tease macam, aku rasa dia ada tease at the end of the first season tu pasal that, I tak ingat nama dia, but he's the rip-off of macam Mole Man yang lawan Fantastic Four tu. Is that kau nampak ala ni Mamat ni dengan dia punya tentera-tentera bawah tanah bodoh ni kan. Tak silap aku, he one of the guys who at one point berjaya imprison all the heroes. Kalau tak silap aku, memory serve me well. So macam, you can expect, you ingat dia macam just villain, villain of the week kan, whatever kan. Tiba-tiba, they do some really crazy thing which leads to another, one of the more favourite villains ku yang aku tak sabar nak tengok dalam siri. Aku tak sure dia akan ada season ni ke tak, is Dinosaurus tau. So kau jangan keliru. The fact yang this guy is a mutated dinosaur, and aku ada dinosaur bias of course. But it's not just that tau. Aku tengok okay, dia ada satu villain ni. Dia ni macam Mamat ni scientist tapi jadi dinosaur, whatever kan. So, kau tahu, kau nampak, you think it's a flavor of the week kind of thing. Tapi tidak, let me tell you, again, without spoilers, but Dinosaurus will be part of one of the most fucked up stories dalam Invincible. So, in fact, the plot line yang melibatkan Dinosaurus, kalau, if memory serves me well, is one of the fights where the highest casualty count dalam cerita ni datang pasal dia dengan Dinosaurus ni. Some random fucking villain, bukan Viltrumite, bukan Omni-Man, bukan apa. Aku rasa lawan dia ni paling banyak orang mati. So when the villain is so suddenly, either dia kreatif cara dia jadi threat tu, or dia punya pure strength sebab dia punya power level memang tak ikut kronologi, memang tak linear, you are always on edge with the show. And kau rasa fikir siapa dia mati tu next ini. Tak tahu. So that is the antagonist, the non-linear power level, the interesting characters, and the fucked up story arcs is why you love the story so much. Aku sajalah nakal lah aku nak drop this here kan. Actually, of all the characters kita dah tengok so far pun, just to prove my point, there will be one who will be one of the big bad. And there will be one who is already actually yang akan jadi the strongest character in this whole series tau. Kita dah jumpa dia orang ni. But nak tahu siapa, kau kena teruskan menonton tau. That is the beauty of this show. It is not safe.
it is not predictable. And when the shit goes down, all I can say is prepare untuk benci Conquest. Can't wait. Cannot wait. Definitely. Dan aku suka hint-hint kau. Yes, sejak season 1 lagi kita dah jumpa watak yang akan jadi jahat dan kita dah jumpa watak yang paling kuat dalam universe Invincible ni. Alright, so kita ada 5 soalan menarik. Pertama, kategori bertanya. Atom Eve ada trailer kan? Origin Atom Eve. Yes, basically masa San Diego Comic Con weekend tu, diorang juga tunjuk trailer bagi siri Atom Eve yang korang boleh tonton sekarang di Amazon Prime. Dia merupakan satu origin story bagaimana Atom Eve mendapat kuasa dia dan mengapa dia macam tu. So definitely check it out. I think it was one of my favorite runs of a spin-off comic yang berkaitan dengan dunia ini. Seterusnya, Wan Faris bertanya, korang rasa Viltrumites akan ada macam King Viltrumite tak? Ada. Dia memang Would you want to know? Would you want to know? Season 4 atau season 5 lah baru korang akan jumpa King Viltrumites tu. Definitely. And kau akan wish kau tak tanya pasal dia. Kalau kau ingat Omni-Man tu dah cukup hangat kan, The King of Viltrumite lagi hangat guys. Lagi hangat. Alright, seterusnya saya dari YouTube bertanya, Invisible series ni memang ikut komik ke ataupun ada ubah-ubah sikit macam The Boys? I think pasal this is animation and diorang tak ada budget yang tak adalah sampai nak kena buat budget mahal gila. It is 99% close to the comic. Dia cuma ada satu storyline yang kita tak ada dalam komik, iaitu the Egyptian mummy tu. Yang tu adalah tambahan untuk siri animasi ni. So ada race swap kan, race swap juga, and then certain character. Race swap. Mak dia, girlfriend dia. Ya, itulah. Tapi 99% of the time it is ikut komik. Tapi one thing aku nak tambah. Yang ni pun kalau memori aku tak betul dan correct me lah. Sebab tadi Hadi dah cerita apa dia punya hook boleh tengok series is that itulah the decimation of the Guardian kan. So tak silap aku, that part was not in the comic. It wasn't in the first issue. It was later. Kan? It wasn't in the first issue sebenarnya. So this is one of the changes yang kalau kau tengok they took liberties, tapi it's a change that work. So kenapa aku suka Invincible sih? Sebab dia macam Nick cakap, dia for the most part dia memang sama lah, apart from sana sini yang dia lain sikit-sikit tu. Tapi what changes, some of the changes that they did do memang improve the story. In fact, it got Hadi hook. So it shows yang diorang ni pun just like The Boys is handled with care. I believe it's handled with care. So kalau season 2 pun knocks it out of the park, then you believe in them that they will do a good job. Dalam komik Guardians of the Globe dia tunjuk memang dah dibunuh dekat isu number 1, tapi tak tahu siapa kan. Tak tahu siapa. And tak tunjuk dia orang dibunuh. Dia macam tak tunjuk the process tu. Dia semua. Kau nampak off screen je macam kepala terpenggal, darah terpancut. Tapi kau tak tahu siapa bunuh dan kau tak tahu how badly. So that's why the best part is that even for kita yang dah tengok dah baca komik dia, we still join sekali yang tak baca komik pun terkejut tau. So, tunjuk detail. Dalam komik dia off screen kan. So tiba-tiba dia tunjuk in detail pun semua. Macam wah memang terbaik. Dia kira macam DVD extra Robert Kirkman lah. Dia macam dia dapat resusun the storyline untuk mainstream audience supaya dia orang dapat tangkap secepat mungkin. Alright, second last question, Nadzru bertanya,